ജമാനി കൂരിരുൾ काटिल। मलयालम में आप लोग मुमकिन समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं गजल पढ़ रहा हूँ। ज़मानी കൂരിരുൾ കാട്ടിൽ സബാഹിൻ പൂവിടരുമ്പോൾ കൽബുണരൂ കണ്ണുണരൂ സുബഹി വിളി കേട്ട് നീ ഉണരൂ സമാനിൻ കൂരിരുൾ കാട്ടിൽ സബാഹിൻ പൂവിടരുമ്പോൾ കൽബുണരൂ കണ്ണുണരൂ സുബഹി വിളി കേട്ട് നീ ഉണരൂ ज़मानी। इसका मतलब इस ज़माने आखिर ज़माने ज़मान में इस ज़मान में फजर अजान सुनो, फजर अजान सुनो, फिर नमाज के लिए जाओ, 2 रकात अल्लाह के लिए पढ़ो। अजान सुनो, नमाज के लिए जाओ, अल्लाह का घर जाके नमाज पढ़ो। हमारा काम वही है, उस नमाज कबूल करने का काम अल्लाह का है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हो गया, इतना लोगों को मोहब्बत से इधर तक आया। आप लोग भी खुश है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, वो चाहिए, सब भाई भाई है। एक आदमी को दिएगा तो सब लोग आएगा। इतना मोहब्बत करने का जरूरत नहीं है। मेरा दिल में आप लोग कोई नहीं है। मेरा दिल में किसका मोहब्बत है? अल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मोहब्बत से घर से निकला। आप लोगों को सबका दिल में अल्लाह शिहाब भाई का मोहब्बत थोड़ा डाला, लेकिन शिहाब भाई का मोहब्बत मदीना है, शिहाब भाई का मोहब्बत मक्का है। तो बाঙালি এটা আসছে বলতে বাঙালি এই বসে বস দেখো প্যান্ডেল হাফ পেল গেছে যাও যেই বলে আলহামদুলিল্লাহ इंशाअल्लाह दुआ करेगा, आप लोग दिल से आमीन बोलना है। दुआ करेगा दिल से, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह कामयाब करे, आमीन। इला हज़रत नबीना व शफीअना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وعظيك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم بارك لنا أفله معنا. اللهم بارك لنا وسلم معنا. اللهم بارك لنا وبلغ معنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أوتل للمثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل दिल से सलाम बोलना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. এই দিলে লাইন পড়ে যাবে আর অবস্থায় চল এই মাথা হয়ে